Mga dalay ko iba. Ben ik bij jou? Ik heb mijn niks te maken. Heb je dan het legitimatie rijbewijs of wat dan ook? Ja, oké, niet zo? Ja, want ik heb alleen... Pwede rin magpasok. Ang natin mag-usap. Ang Madina. Filipino communities around Europe, around the world. Maraming salamat sa suporta from me and my family. Maraming salamat po. We are grateful for you and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Katong joke ni PRD nga, dili daw ka mo ang hindi hangtod nga dili ka may mga abogado. Ay, sus, overacting lang na siya. Kabalo man siya na mobisita gyud ko. Hindi man pud ko musugot nga dito mga bisita. Okay na. Piti may regalo ka para sa ama. Naki-wish kay PRD para sa birthday niya. Good health and unta mukaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod, di na maginahig-ulon. Kato lang gyud. Thank you, ma'am. Thank you. Hangtod ka na sa Madrid, ma'am. Sa Madrid. Wala pa eh. Salamat ha. Salamat, ma'am. Alang tanan diri mo suporta sa inyo. Gamhanan ato ang kuan. Kita mo yung naiginoo sila. Yes, ano po yung sabi sa inyo doon nang nag-ask kayo ng permission? May binigay na po bang time kung makakapasok kayo? Meron po bang silang sinabi? It's good at least they brought this out. And it's not only for the Filipino communities or Filipino citizens. It's the whole world. Imagine. And the exposure, we know everything. Of the reality. What's going on? Our effort is not only for our, we have time away from our work just to come here. So it shows how much we love our former president. It's really a joy that he is really good president. Days, yung ano, we need to follow, we need to go to the... Yung no jaywalking. No jaywalking. Yeah, no jaywalking. I-post ninyo sa social media. we do. Yes, Good, we have good. social media. Disiplina lang, ang kasagan again sa kanya, dili ko Kami naka-witness yun me since na nag-college ko. 1985. First nga kuan ni Mayor Duterte. First time niya. Pila kog San Pedro Believe ni tanan sa kuan. Sa pagkamaayo sa iyahang kuan kasing-kasing. Tinuod yun. Gusto lang niya discipline. Hi Lord. We're happy na God's willing good. Yeah, we are here. Support you until next Friday. We will still. Imagine we travel different places, different country, just to come here to support the former president. You're very good, ano? You're very humble family. You can tell. You can tell. You know, look at you and your mom. Discipline lang yun ang kailangan sa Pilipinas. Disiplina, maura yun na. Ano hindi man yun mag-follow discipline yun. Iso kina-explainan disiplina. Oy. So man, capital letter na to para sa yon. Kung disiplina tanan, in order yun tanan. Sige, may ani din ko din. Kawan-kawan tao dari man pimawan yan. Grabe yun. Romania, Czech Republic, Italy. Ano-along talaga yun. Wala ba may kabahan? Baka gusto lang. It's either mag-taxi kayo or merong bus dyan. May bus. Tapos dadaan yan. Yung mismo sa car. Ito yung sa ganun. Ito ko mo si Tatay Mamar. So, ano nung tao? Kita na po siya. So dito kayo. Dito tayo. Kan sa din. So yung hotel nyo. Meron. May, kung saan ka nakatira, may bus yan. Tapos dadaan yan siya mismo. Sa Riders.